ज्ञापन करी हमर पिठा भीछ राधा मोहन आने जोटी अच्छे सेपटे ठाकुर अछंती राधा मोहन ये राधा ये उछंती मोहन मोहन अर्थात कृष्ण राधा अर्थात राधा रसेश छोरी ये सकल शक्ति रूपिणी ये सकल शक्ति राधा ये उछंती राधा आरंभ नीति राधा ये धारा ही वही जानती ये राधा को पान ऐसी समझ लगी ना आगे हमरो कोटी आशुतोष शंकर बड़ वर्ष उद्यापन रजनी पाला अरे कोलासो बड़ कथा गेलो मु से गोर 21 पाला गाइथि अच्छा पखा पलिया थिले इरे मु चामर देइथिली मु कहिथिली 16 वर्ष पाला गाइ तमर केली अरे बेसी कथा कहबी नहीं समय श्लोक समुदी मोर आगे बसी परिवर्तनशील दुनिया जी आज अच्छी से कल नहीं ना नहीं तेणु भगवत कृपा सुवृंद गोटे कथा कहली आपण मानू ये जहा हम ये दृश्य काव्य जहा को देखी नाटकीय छोटा पाला गोटे नाट्य शास्त्रीय कला जो गायक पाखरे से भी दिया नहीं से गायक ही परिबे गाय कथा कोन गायक सोहतम की कथा घाटी संगीत गाई मु तो ए गारे नुआन न ना आपण बहु कला गाई छी ए मंत्र कला भी 2 वर्ष गाई छी आपण मंच होई दिबो जरूर आइया सुको भाई का देखा जाऊंगी आप ना उछंगी आसीबे आसी बाबू हां दीदी ये सारे ऐसे के चलो नमस्कार कर ले आपण जाओ आओ बस देखी बापू और पर आ गया बेसी समान भी नहीं ना बेसी भक्तटिया गरुड़ा पछे छिड़ाई कालिया शांत तो चाहिए जोड़ी जगन्नाथ भगवान चर्चा नहीं से पला पला काहे की ना जगतर नाथ ये विश्व जे नाथ आने तो जी जगत ये होती नाथ बेसी समय नहीं ना एले गोटे कथा भगत भगवान ये अभिन्न जुगे जुगे भगत भगवान पाखरे थांती रे ओडिया सपुनी भागवत कहे कलास कला भगत भगवान दुई ये दुहे बिना बिना रही ये दुहे बिना बिना रही ये दुहे बिना बिना रही भगत भगवान दुई भगत भगवान दुई ये गुरु जी अनेक है भगवान ये गुरु अनेक ही पाए भक्त जी कोन अनेक ही पाए नहीं 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 ये भगत भगवान जोड़ी भक्त नहीं सेठी भगवान नहीं भक्त भगवान दुई भिन्न भिन्न नहीं ये भिन्न भिन्न अच्छा अच्छा देखियो भगत मोहर धीन ततहु भगवानु है दीन भगत मोहर धीन मोतहु भगवानु है दीन मु जहा मो भगत सेया प्रभु कहले ठाकुर केले सुंदर कथा कहउछन मु जहा मो प्रभु सैया ठाकुर कहले मु जहा मो भगत सैया एथरे नाही किछि मु कोन कदली गछर मठी होतो ए कदली गछर मठी नै कथाला पुछम हां ना मु पुछुची हां अरे नाही 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 गेलो भगत जहा पुनी ठाकुर कहले कहले मोर भगत बसे कहि
ରାତି ପହି ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ବସେ ସେଠି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବସିଛି ଦରିଆ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ ବର୍ଜନ କରି ଏଇଠି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଥିବାରୁ ଅବତାର କରିଥିଲେ যেতে তীর্থ ଅଛି ସବୁ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ କୋଉଠି ରହିଲେ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏଭଳି ଠାକୁର ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ରହିବି ଯାହା ମତେ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବର ଗ୍ରାହକ ଗୋଟିଏ ପଦ ସବୁଠି ମୋର ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇ ଠିକ କମାରେ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ କଲା ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଲା ପାଇ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣ ଦେଇଥିଲି ବଚନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଣୀ ବଚନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଲୋଭ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଧନକୁ ପାଇଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୋ ଧନ ନୁହଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କାହା ଧନ କିଏ କାହାକୁ ଦଉଛି ଧନ କେହି ଆଣିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଧନ ନେଇ କରିଯିବେ ନାହିଁ ଦିନ ଟାଇମ ହେତିଛି କଲାରେ ନକରି ପାରିଲେ ମଲା କିଛି সকল স্থির জীবন যৌবন ধন জীবন যৌবন ধন পত্র নিয় যেটা তুমি ভাল হম ইয়ে সমুদ্রা 4 মাস আগুন ময়দানে নেই ভাল হব বলে দিছে ঠাকুর ভাবর তেଣୁ କରି ଭାବ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁର ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଆମର ଲାଗୁନି ଖାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡିଂ କର ଛାଡ଼ିଦେବ କାଲି ଗୋଟାଏ ପଦ ଦେଖିବା ଆମର ଗ୍ରାହକ ଇଏ ଭାବ ଦିନ
ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଠାକୁର। ଖାଲି କଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଧନୀର ବି ବନ୍ଧୁ, ମାନିର ବି ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକେ ଠାକୁର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ରେ। ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକେ ଠାକୁର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁଦାମା ସୁଦାମା ଧନରେ ମନ କଲା, ସୁମତି ପରଚ ନାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କଣ କଲେ, ମୁଠାଏ ଫୁଲ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଠାଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଖାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ହାତକୁ ଧରିଦେଲେ। ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣ ବିଭୋର କରିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସୁଦାମା ଆଣିଥିଲା ଫୁଲ, ମୋ ସୁମତି ଭାଜି ଦେଇଥିଲା। ଅତି ଆଦରର ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଗର୍ଭପାତ କରିଛି। ତମେ ମୋ ହାତକୁ ଧରୁଛ। ଠାକୁର ଠାକୁର ହେଲେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛ? ବଡ ହେଲା ଦୁଇ ମୁଠା ଖୁଦରେ ତୁମେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିସାରିଲଣି। ତିନି ମୁଠା ଖୁଦ ପରେ ତମେ ତ କିଛି ରଖିବନି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ କଥା କହିଲେ ଖାଇଲଣି ଅର୍ଧେକ ସମ୍ପଦ ଦେଇଦବ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ହେଲେ ମୁଠାଏ ଖାଇଲ ଖୁଦ ହେବାର ଗାଧି ଖାଇବ 12ଟା ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦେଇଦେବ। ପୁଣି ଏ ମୁଠାକ ଧରିଛ, ଏ ମୁଠାକ ଭୂତ ଦେଲେ